अपना, हमें तूफान की मौजों का क्या डर हो, हम इसी नाम से पालेंगे किनारा अपना। और याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। खाक छाने तो दरे इश्क नबी की छाने, खाक छाने तो दरे इश्क नबी की छाने, ज़र्रे ज़र्रे से जहाँ बुए वफ़ा आती है। रब्बिल लम यज़ल की बेपाया हम्दो सना हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाफ़े रोज़े जज़ा सैयदुल मुरसलीन वल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों दीवानों कमली वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर करने के लिए, सुनने के लिए आज की ये बज़म भाइयों ने सजाई है। ये वो ज़िक्र है कि जो अज़ल से हो रहा है और अबद तक होता रहेगा, कि सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। आज हम दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ये आसमान का शामियाना, ये ज़मीन की बिछी हुई बसात, ये समुद्रों की लहरों की बेकरारियाँ, ये दरियाओं का तमव्वुज, ये लहलहाते हुए खेत, ये सरसब्ज़ शादाब दरख्त, ये पूरी कायनात आलम, ये सदका है तो आमिना के लाल कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा का। हुजूर अगर ना आते तो ये कायनात, ये रंगो बू, ये हमारा वजूद, ये महफ़िलें, बल्कि न दरियाओं की मौजों में होती रवानी, न होता समुंदर में बहता ये पानी, न सूरज की किरणें चमकती जहाँ पर, बरसते न जलवे ज़मीन व ज़मा पर, न सजती सितारों की बज़म आसमां पर, और न पड़ती नज़र मालिके दो जहाँ पर, न बादल में पानी का होता खजाना, न मिट्टी ग़िज़ाओं का बनती बहाना, न बारिश न खेती न सब्ज़ा न दाना, न ये आशियाना न वो आशियाना, न इदराक होता न एहसास उबरता, न कुरान उतरता न ईमान निखरता। जो होती न मजलिस तो गुफ्तार कैसी, जो होती न मंजिल तो रफ्तार कैसी, ज़माने के दिलकश नज़ारे न होते, किसी को किसी के सहारे न होते, न होती ज़मीन न होता फलक भी, न हूरो बशर न जिन्नो मलक भी, कलीमो खलीलो सफ़ी भी न होते, नबी भी न होते, वली भी न होते, फ़ज़ा में सदालन तरानी न होती, जहाँ में वफ़ा की कहानी न होती, न तौरात होती न इंजील होती, न जहाँ में फ़ौजे अबाबिल होती, न कुरान होता न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, अर्श कुर्सी न ये चांद तारे, न जन्नत न दोज़ख न दरिया न दारे, जहां में किसी शय का साया न होता, अगर रब ने मोहम्मद बनाया न होता। ये सारी बज़्म कायनात अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सजाई है, तो आमिना के लाल कमली वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की खातिर आज हम हुजूर का जिक्र खैर सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ये वो जिक्र है कि जो असल से चल रहा है। अल्लाह ने जितने भी नबी दुनिया के अंदर भेजे हैं, हर नबी ने दुनिया के अंदर कदम पहले रखा, उस नबी का जिक्र बाद के अंदर हुआ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर पहले आए हैं, आदम का जिक्र बाद के अंदर हुआ। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम दुनिया में पहले रखा, हजरत शीस के तज़किरे बाद के अंदर हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आए, लेकिन उनके नाम के तज़किरे बाद के अंदर। इब्राहीम खलीलुल्लाह पहले आते हैं, लेकिन जिक्र उनका बाद के अंदर। इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुनिया में पहले आए, उनके नाम के कलमे बाद के अंदर पढ़े गए। मूसा व ईसा दुनिया के अंदर पहले आते हैं,
तज़किरे बाद के अंदर होते हैं। इस नबियों की कायनात के अंदर अगर कोई ज़ात है तो आमिना के लाल कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात है कि जिन्होंने कदम दुनिया के अंदर बाद में रखा है, लेकिन उनके तज़किरे अर्श औला से लेकर तख्त सरा तक पहले से हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये जिक्र कि जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुजूर की तशरीफ आवरी बाद के अंदर हुई, लेकिन आमिना के लाल कमली वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जिक्र और तज़किरे आलम अरवाह के अंदर, अभी आलम अजसाद भी नहीं बना था, आलम अरवाह के अंदर भी अल्लाह करीम ने 2 इजलास किए जो कुरान मजीद के अंदर तज़किरा मौजूद है। और उस इजलास के अंदर एक तौहीद का जलसा था, दूसरा आमिना के लाल कमली वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जलसा था। वो मिलाद का जलसा आलम अरवाह के अंदर भी जिक्र हो रहा था तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और फिर जब नबी दुनिया के अंदर आए तो हर नबी को उम्मत को अल्लाह ताला ने कलिमा अता किया, हर नबी की उम्मत को कलिमा अता किया। लेकिन हर नबी की उम्मत को जो कलिमा मिला, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को रब ने कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को कलमा दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। जितने भी नबी आए अल्लाह ने हर नबी की उम्मत को कलिमा अता किया, और हर नबी की उम्मत को मिलने वाले कलमे को हम देखें तो उस कलमे के अंदर हमें ऐसे हरफ मिलेंगे जिन हरूफ पर नुक्ते आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह, सफ़ीयुल्लाह के अंदर फा पे नुक्ता, या पे नुक्ते। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, नूह की नून पे नुक्ता, नजीयुल्लाह में नून जीम या पे नुक्ता। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम पे नुक्ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, इस्माईल और ज़बी पे नुक्ते हैं। मूसा कलीमुल्लाह को देखे तो नुक्ते हैं। हर नबी की उम्मत को मिलने वाले कलमे के अंदर ऐसे हरूफ हमें मिलेंगे जिन पर नुक्ते आते हैं। अगर रब्बे ज़ुल जलाल की जात ने कलिमा अता करके उस कलमे की दोनों जुज़ों पर नुक्ते को भी गवारा नहीं किया तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा है। रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह की जुज़ को भी नुक्तों से खाली रखा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुज़ को भी नुक्तों से खाली रखा, लफ्ज़ अल्लाह भी नुक्तों से खाली, लफ्ज़ मोहम्मद भी नुक्तों से खाली। रब ने अपने नाम को भी नुक्ते से खाली रख के, अपने महबूब के नाम को भी नुक्ते से खाली रख के इस अमर की तरफ इशारा कर दिया। दुनिया वालों, जिस तरह रब्बे ज़ुल जलाल की साथ अपनी साथ और अपने नाम पर कोई नुक्ता गवारा नहीं करता, इस तरह अपने महबूब कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की साथ और हुजूर के नाम पर भी कोई नुक्ता गवारा नहीं करता। अल्लाह ने नुक्ता भी गवारा नहीं किया अपने महबूब की जात पर। इसीलिए हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह के अंदर बैठते, अल्लाह के महबूब अपनी कमली वाली चादर बिछा दिया करते और हजरत हसन बिन साबित से कहा करते कि हसन इस चादर पर बैठकर मेरी नात पढ़ो। हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला ने जब हुजूर की नात पढ़ा करते, हुजूर की मौजूदगी के अंदर आप नात पढ़ा करते थे कि वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। हुजूर की नात पढ़ा करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें क्या कायनात आलम के अंदर किसी आंख ने भी आमिना के लाल कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम जैसा हसीन नहीं देखा कि अखां च कुदरती सुरमे दी तारी, दिलां नूं कटदी जिवें कटारी, मदीना तैयबा दे विच रहण वाला, रब दे अर्श ते जा बैण वाला, उम्मी लकबी आली कराना और हुसैन हसन दा लजपाल नाना, जुलेखा जे उसनु वेख लैंदी कदी यूसुफ मिस्री दे पीछे ना पैंदी। आप पढ़ा करते थे नात के अल्लाह ने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, आप जैसा हसीन कायनात आलम के अंदर किसी आंख ने नहीं देखा, और ऐसा हसीन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सुबह के वक़्त हुजूर अपने कशाना अक़दस से निकलते निकलते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर मदीना से चले गए। हुजूर ने बाहर जाके देखा कि मदीने से बाहर एक काफिला बैठा हुआ था
काफिले वालों के पास सुर्ख रंग का ऊंट था, मुसाफिर थे, सफर कर रहे थे, वहां उन्होंने क़याम किया। अरब के लोग सुर्ख रंग के ऊंटों से बड़ा प्यार करते हैं। हुजूर चलते चलते काफिले वालों के पास चले गए और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम काफिले वालों से जाकर कहने लगे, काफिले वालों क्या तुम इस ऊंट को बेचोगे? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, हुजूर का जब चेहरा देखा, अल्लाह के महबूब का जलवा देखा, तो हुजूर को देखकर कहने लगे कि हाँ हम ऊंट को बेचेंगे। हुजूर सौदा करने लगे, बातचीत होने लगी, गुफ्तगू होती रही, सौदा तय पा गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट की महार पकड़ी। हुजूर घर से ऊंट खरीदने के लिए तो निकले नहीं थे, आपने फरमाया कि मैं घर जाकर तुम्हें इसकी कीमत भिजवा देता हूं। हुजूर ने जब ऊंट की महार पकड़ी, मदीना की तरफ चल पड़े, सौदा तय पा गया। जब हुजूर जा रहे थे मदीना की तरफ, तो ये काफिले वाले जो थे अजनबी लोग थे, जानते नहीं थे अल्लाह के महबूब को। अब ये खड़े होकर अल्लाह के महबूब को जाता हुआ देख रहे हैं कि सुरू आजाद हैरान खलोता, पैर जमीन विच गड्डे, उच्चा हो रास्ता देखे मता यार कितों सिर कड्डे। वो हुजूर को जाता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम महार पकड़कर चलते चलते जब उनकी नजरों से ओझल हो गए, अब काफिले वाले आपस में बातें करने लगे, कहने लगे यारों हम इसको जानते भी नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हमने इस नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कौम कबीला क्या है, कहाँ के रहने वाले हो। कीमती ऊंट था, हमने इस कीमती ऊंट का सौदा कर दिया, ये शख्स ऊंट की महार पकड़ के चलता बना। जब काफिले वाले ये आपस के अंदर बातें कर रहे थे, तो हजरत जामे बिन शद्दाद कहते हैं कि काफिले वालों में से एक शख्स कहने लगा जब वो हमारे साथ बातें कर रहा था, उस वक्त कई मर्तबा मेरे ज़हन के अंदर ये बात आई कि मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, कौम कबीला क्या है। कहने लगा लेकिन वो खूबसूरत इतना था, कहने लगा उसके जलवे नूरानियत के इस कदर उसके जलवे जो नजर आ रहे थे, कहने लगा कई मर्तबा मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया, लेकिन मैं तो उनके जलवों में घुम इतना हुआ, जब वो हमारे साथ सौदा कर रहा था तो मेरा दिल चाहता था कि बस ये हमारे खैमों के सामने खड़े होकर सारी जिंदगी हमारे ऊंटों के सौदे करता रहे और हम इसकी बातें सुनते रहे और हम इसके साथ सौदे ही तय करते रहे। एक शख्स कहने लगा कि इतना खूबसूरत था कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मदबरियां, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा दे रब दी शान आखा, इस शान तो शाना सब बनिया। एक शख्स कहने लगा कि जिस वक्त वो सौदा कर रहा था, कहने लगा कि मैं तो देख रहा था जब उसके मुंह से लफ्ज निकलते थे, वो लफ्ज निकलते थे यूं लगता था जिस तरह कोई माला टूट जाए तो उसके मोती जमीन पे गिरते हैं। वो कहने लगा मैं तो हुजूर का ये जलवा ही देखता रहा। तीसरा कहने लगा वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि जिस वक्त वो हमारे साथ सौदा कर रहा था तो उसके पसीना उसे आया और पसीने के कतरे जब उसके रुखसारों पे आके रुके, वो कहने लगे मुझे तो यूं लग रहा था जिस तरह चांदी के पत्थरों पे नूर के मोती ढलक रहे हों। चौथा शख्स कहने लगा कि मैं भी ये सोच रहा था कि मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन कहने लगा वो हुसैन इतना था, खूबसूरत इतना था, कहने लगा जिस वक्त वो सौदा कर रहा था उसने अपनी दस्तार उतारी, मैंने उसकी चमकती हुई जुल्फों को देखा, कहने लगा मैं जिस वक्त जुल्फों को देख रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि सितारे आसमानों पे नहीं चमकते, इस सौदा करने वाले की जुल्फों पे चमक रहे हैं कि मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार ने जुल्फां खोलियां, उधर काबा मुड़ गया साइम जिधर यार ने जुल्फां मोड़ियां। एक शख्स कहने लगा कि वो इतना खूबसूरत था कि जब वो हमारे काफिले की तरफ आ रहा था, दूर से आ रहा था तो बड़ा खूबसूरत लगता था, जब करीब आया तो इतना हसीन था, वो इतना खूबसूरत था कि तेरे नूर दी वेखी चलक जिन्ने उन्हें रब दा नजारा वेख लिया, उन्हों भुल गए सोने गम सारे जिन्हें तेरा दवारा वेख लिया। ये काफिले वाले आपस के अंदर हुजूर की बातें कर, आजम चिश्ती ने कहा था कि तू मुझे मेरा महबूब ने डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ावे, जे रुख तो निकाब हटावे, जे ओ जावे सैर करन नु सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हाथ फुल्लां च हाथ फुल्लां तो वध जावे, और नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, बिजली डर दी लिश्क न मारे मते बेअदबी हो जावे, और की एजाज नजर विच उसदे
ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਵੇ, ਅੱਖ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਖੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਨ ਛੁੜਾਵੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਹੁਸਨ ਨਬੀ ਦਾ ਜਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کائنات کے اندر میری آنکھیں کیا کسی آنکھ نے آمنہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضور جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف گئے ہیں، مدینہ کے لوگ جو تھے اللہ کے محبوب کا استقبال کرنے کے لیے عورتیں بھی نکل آتی، بچے نکل آتے، مرد نکل آتے، مرد کھجوروں پہ چڑھ جاتے، عورتیں جو تھی وہ مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ جاتی، بچے گلیوں کے اندر گھومتے پھرتے دف لے کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے۔ حفیظ نندری نے شاہنامہ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ قبیلہ بنو نجار کی جو بچیاں تھیں دف لے کر جب حضور کا استقبال کرنے کے لیے دف بجا کر حضور کا استقبال کر رہی تھی کہ کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اب وہ حضور کے استقبال کے لیے لوگ انتظار کرتے، کئی دن انتظار کرتے رہے، شام تک انتظار کرتے رہتے، حضور تشریف آوری نہ ہوتی، واپس چلے جاتے۔ اگلے دن پھر مدینے کے اندر یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی، تجارتیں یہودیوں کے پاس، وہاں کی منڈی یہودیوں کے پاس۔ یہودیوں کا سردار تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام پڑھا لکھا انسان تھا، اس کو سابقہ آسمانی کتابیں بھی یاد تھی، پورے عرب کے اندر 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ایک عبداللہ بن سلام بھی تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ میں یہودی تھا، مجھے مسلمانوں کے نبی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں مدینے والوں کے جب جذبات دیکھتا کہ مدینہ والے روزانہ نکل آتے ہیں حضور کا استقبال کرنے کے لیے، کہنے لگا مجھے پتا چلا کہ اللہ کے محبوب کی سواری مدینے کے قریب آ گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ میں اپنی کھجوروں کے باغ کو پانی لگا رہا تھا، جب مجھے پتا چلا میں نے پانی لگانا چھوڑ دیا، کسی رکھ دی، میں کھجور کے تنے کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ ادھر میں اللہ کے محبوب کی آتی ہوئی سواری کو دیکھ رہا ہوں، ادھر سے مدینے والوں کے جذبات کو دیکھ رہا ہوں۔ کبھی مدینے والوں کے جذبات دیکھتا، کبھی اللہ کے محبوب کی سواری کو آتا ہوا دیکھتا، اور کہتا میں دیکھنا یہ چاہتا تھا مدینہ والے کرتے کیا ہیں جب اللہ کے محبوب ان کے سامنے آئیں گے۔ کہنے لگا میں تو یہ جذبات دیکھنے کے لیے کھڑا تھا کہ اللہ کے محبوب کی سواری قریب آ گئی، اور جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرہ مقدس پر میری پہلی نظر پڑی، عبداللہ بن سلام یہودیوں کا سردار کہتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کو دیکھ کر، ان کا جلوہ دیکھ کر میں یوں جھومنے لگا جس طرح تیز ہوا کے جھونکوں سے کھجور کی شاخیں جھوما کرتی ہیں۔ وہ کہتا جب میں جھوم رہا تھا اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر، حضور کے رخ انور کو دیکھ کر جھوم رہا تھا، وہاں میری پھوپھی باغ کے اندر کھڑی تھی، وہ مجھے کہنے لگی کہ عبداللہ تو اس کو دیکھ کر یوں جھوم رہا ہے جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ پیغمبر کو دیکھ لیا ہو۔ عبداللہ بن سلام نے اس وقت جو لفظ کہے تاریخ نے آج تک اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے پھوپھی جان تو مجھے یہ کہتی ہے کہ میں انہیں دیکھ کر یوں جھوم رہا ہوں جس طرح میں نے موسیٰ پیغمبر کو دیکھ لیا ہو۔ کہنے لگا کہ آج میری جگہ پر اسی کھجور کے تنے کے ساتھ میرا نبی موسیٰ پیغمبر بھی کھڑا ہوتا تو کملی والے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ بھی یوں جھومنا شروع کرتا جس طرح تو مجھے جھومتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے رب کے قرآن نے کیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا کہ رات تاریک ہوتی، مصر کی گلیوں کے اندر اندھیرا چھایا ہوا ہوتا، گٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا، اور مصر کی گلیوں کے اندر اگر حضرت یوسف علیہ السلام رات کے وقت نکل آتے تو یوں لگتا تھا جس طرح مصر کی گلیوں میں دن چڑھ آیا ہو۔ یوسف کے حسن کا یہ عالم تھا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ اخی یوسف اسبہ وانا املہ، میرے بھائی یوسف کو اللہ نے سبی بنا کے بھیجا تھا اور مجھے ملی بنا کے بھیجا ہے۔ سبی اور ملی کے درمیان فرق علماء نے یہ لکھا ہے، سبی اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے چہرے پہ نظر ڈالے تو نظر ٹک نہ سکے، اتنا حسین ہو۔ یوسف اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نظر ڈالتے نظر ٹکتی نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب فرماتے رب نے مجھے ملی بنا کے بھیجا
اور ملی اسے کہتے ہیں جس کے چہرے پہ ایک مرتبہ نظر ڈالنے ساری زندگی نظر اٹھا ہی نہ سکے. کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا. سبی حضرت یوسف سبی ہے، لیکن یوسف کے حسن کا عالم یہ نظر ڈالتا نظر ٹکتی نہیں تھی. اور آمنہ کے لال کو جس نے ایک مرتبہ دیکھ لیا ساری زندگی اسے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ لکھ دنیا تے سونے ہومن میرے مدنی نال نہیں رل دے کن فیکون تا کل دی گل محبوب دے پیار ازل دے یوسف نبی وچ مصر وکایا جتھے مل عشق دے چل دے اس سب صدقہ میرے سونے نبی دا کو تور تے دی ہوئے بل دے. اب وہی حضرت یوسف علیہ السلام جس کے حسن کے تذکرے رب کا قرآن کرتا ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور معراج پہ گئے نبی آسمانوں پہ کھڑے تھے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر جب اللہ کے محبوب کے چہرہ مقدس میں پڑی تو حضرت یوسف ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے. حضرت یوسف ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری تیریاں زلفاں نالوں. 3 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کا نانی اور جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئیں جہانی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی عرض کرنے لگے کہ میرے ساری حسن کی کائنات کو اگر جمع کر لیا جائے تو کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی زلف کے بال کے برابر بھی میرا حسن نہیں ہو سکتا. اللہ نے ساری کائنات عالم کے جلوے سمیٹ کر حضور اکرم علیہ السلام کے قدموں کے اندر رکھ کر جبریل کو جب شب معراج حضور کی بارگاہ کے اندر بھیجا تھا تو جبریل نے اللہ کے محبوب کے قدموں کے تلووں کو چوم کر وہاں خوشی سے جھوم کر یہ کہا تھا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے کہ وَحْسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي کائنات عالم کے اندر ایسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کوئی آنکھ دیکھتی بھی کس طرح کسی ماں نے اللہ کے محبوب جیسا جنا ہی نہیں. بس ایک آخری بات عرض کیا دیتا ہوں. جب حضور کی تشریف آوری ہوئی حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کریم نے آسمان کے ستارے زمین کے قریب کر دیے. ہر طرف نورانیت ہی نورانیت، حضور کی نورانیت کے جلوے ہر طرف جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے. کہتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ جو ہے بنو ہاشم کے محلے کی طرف جھکا جا رہا ہے. میں حیران ہوا کہ ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبہ بنو ہاشم کے محلے کی طرف جھکا جا رہا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں ورطہ حیرت کے اندر ڈوبا ہوا تھا کعبے کے در و دیوار بھی خوشی سے